dosa mereka. 자, 바로 예수를 기점으로 해서 우리는 세 가지 근본 문제, 또 그 문제를 해결하신 세 가지 삼직분으로 연결할 수 있습니다. Jadi dari mulai Yesus ini kita bisa melihat apa persoalan manusia dan apa solusinya. 먼저 세 가지 근본 문제가 무엇입니까? Apa tiga masalah utama, tiga masalah pokok. 창세기 3장 1절에서 6절 하나님 떠난 문제입니다. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6 itu adalah peristiwa di mana manusia meninggalkan Tuhan Allah. 물 떠난 물고기 절대 행복이 없듯이 하나님 떠난 인간에게는 참된 평안과 안식이 없는 것입니다. Sama seperti ikan yang di luar air tidak akan bisa bahagia. Manusia yang meninggalkan Tuhan Allah tidak akan bisa bahagia. 두 번째 근본 문제의 성경 구절은 로마서 3장 23절입니다. Roma pasal 3 ayat 23. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못했다고 말씀하고 있습니다. Dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 바로 대표성 원리에 의해서 아담의 죄가 그대로 우리에게 전가가 되어진 것입니다. Lewat prinsip perwakilan seperti ini, dosanya Adam ini turun sampai kepada kita semua. 죄 문제를 넘어 세 번째 근본 문제는 요한복음 8장 44절 사단의 문제입니다. Setelah masalah dosa, masalah berikutnya apa? Adalah masalah iblis, Yohanes pasal 8 ayat 44. 하나님 말씀에 불순종하는 순간 우리는 너희 아비 마귀에게 종속이 될 수밖에 없는 겁니다. Saat kita tidak taat lagi kepada Tuhan Allah, kita menjadi kepunyaan siapa? Bapa kalian iblis, yaitu anak iblis. 정확하게 하나님을 떠난 문제, 죄 문제, 사단의 문제 세 가지 근본 문제인 것입니다. Jadi tiga masalah pokok atau tiga masalah dasar adalah masalah meninggalkan Allah, masalah dosa, masalah iblis. 인간의 힘으로 절대 해결할 수 없는 절대 불가능의 문제를 예수님이 그리스도로 오셔서 절대 가능으로 해결해 주신 겁니다. Masalah ini adalah masalah yang manusia tidak mungkin bisa bereskan dan Tuhan Allah datang sebagai manusia dan membereskan hal ini. 여러분, 물 떠난 물고기는 물속에 넣어주면 됩니다. Ikan yang barusan keluar dari air tinggal dimasukkan ke air. 뿌리 뽑힌 나무는 땅속에 뿌리를 내려주면 됩니다. Pohon yang tercabut akarnya kita tinggal kembalikan ke dalam tanah. 그러나 중요한 것은 뿌리 뽑힌 나무가 스스로 땅속에 뿌리를 내릴 수는 없습니다. Tapi ingat, pohon yang akarnya tercabut tidak bisa dia dengan sendirinya masuk ke tanah. 물 떠난 물고기가 아무리 노력해도 스스로 물속으로 들어갈 수 있는 법은 없는 겁니다. Ikan yang telah keluar dari air pun dia tidak bisa dengan sendirinya masuk ke air lagi. 우리의 힘으로 할 수 없기 때문에 반드시 제 삶에 의한 그 도움이 필요한 것입니다. Karena tidak bisa dengan usaha manusia, kita butuh bantuan. 내 힘으로 할 수 있는 자력 구원이 아니라 누군가의 힘이 필요한 타력 구원이 바로 이 구원의 비밀인 것입니다. Rahasia keselamatan adalah bukan keselamatan mandiri yang kita bisa perbuat, tetapi keselamatan yang kita peroleh dari seseorang. 그래서 마태복음 1장 21절에 예수가 바로 그리스도로 이 땅에 오신 것입니다. Siapa seseorang itu? Matius pasal 1 ayat 21. Karena itulah Yesus datang sebagai Kristus. 하나님 떠난 문제를 해결하기 위해서 요한복음 14장 6절에 하나님 만나는 길을 열어버리신 것입니다. Untuk membereskan masalah meninggalkan Tuhan Allah, Yohanes pasal 14 ayat 6, dia datang sebagai jalan. 바로 예수님이 참 선지자라는 직분을 감당하셨습니다. Dan ia telah menjadi nabi sejati untuk hal ini. 우리의 제 문제를 해결하기 위해서 예수님께서 로마서 8장 1, 2절에 참 제사장의 직무를 감당하신 것입니다. Dan untuk membereskan masalah dosa, Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2, ia telah menjadi imam sejati untuk menebus dosa manusia. 세 번째 근본 문제인 사단의 문제를 해결하기 위해서 예수님이 요한에서 3장 8절에 마귀의 일을 멸하신 만왕의 왕으로 오신 것입니다. Dan untuk membereskan masalah iblis, dia datang sebagai raja sejati. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. 자, 여러분 7가지 성경 구절 정리가 되셨습니까? Apakah 7 ayat ini saudara bisa lihat? 자, 마태복음 1장 21절에 예수라는 분이 세 가지 근본 문제를 세 가지 직분으로 해결하신 것입니다. Matius pasal 1 ayat 21, orang yang bernama Yesus ini telah membereskan 3 masalah dasar manusia dengan 3 jabatannya. 그래서 여러분들이 시간과 만남과 공간을 초월해서 정말 종이 한 장만 들고 있어도 내가 만난 예수를 정확하게 설명할 수 있는 그런 그리스도의 절대 제자로 훈련되셔야 됩니다. Jadi siapapun dimanapun dalam rangka apapun saudara bertemu dengan seseorang, walaupun hanya ada satu helai kertas, saudara harus bisa jelaskan Yesus yang saudara miliki itu. 저희 서울 예원교회는 매년 정말 2,000명, 3,000명의 새가족들이 오고 있습니다. Jadi di gereja Yeon Seoul itu setiap tahun ada 2.000 sampai 3.000 jiwa baru datang. 거의 지금 아마 등록과 방문까지 합치면 저희가 한 1,300~400명 정도까지 온 것 같아요. Untuk tahun ini udah ada pada jumlah 1.300 orang.
예, 뭐 아직 올해 반도 지나지 않았습니다. Tapi kan ini baru pertengahan tahunnya. 그런데 거기에서 새 가족들이 정착되어지고 훈련되어질 때 저희가 늘 점검하고 물어보는 부분이 있습니다. Jadi 1.300 orang telah kunjungi dan datang, tapi supaya mereka menjadi jemaat selalu ada hal yang kami tanyakan. 전에 정원주 담임 목사님께서 새 가족을 만났을 때 늘 똑같은 질문을 하셨습니다. Dan gembala kami pun selalu menanyakan hal yang sama kepada mereka. 복음의 7가지 핵심 성구를 말하시오. Coba katakan 7 ayat yang menjadi ayat dasar. 그래서 3가지 근본 문제를 해결하신 그리스도의 3직분, 이것이 새 가족들 안에 각인이 되게끔 그 가르치라는 것입니다. Jadi apa tujuannya? Supaya keluarga baru pun tahu apa yang dimaksud 3 jabatan yang telah membereskan persoalan mereka. 그러면 우리가 사역자로서 우리가 각인되지 않으면은 우리는 사실은 가르칠 수 없는 거죠. Yang artinya, jika kita sebagai pelayan Tuhan tidak tahu ini, kita tidak bisa ajarkan. 이 복음이 나에게 학습화되고 이론으로 전달되어지면 나는 그냥 이론으로 전달할 수밖에 없습니다. Dan jika saudara belajar ini sebagai teori, berarti pada saat saudara sampaikan akan disampaikan sebagai teori juga. 그러나 이 복음으로 내가 결론 내리고 이 복음으로 완전하면 꼭 나와 같은 그런 제자들이 나오게 되어 있습니다. Tapi jika saudara benar-benar menjadi sempurna karena Injil ini, maka saudara akan menyampaikan ini sebagai seorang murid Kristus dan dia pun akan menjadi murid. 자, 두 번째로 여러분께서 복음과 종교의 분명한 차이점을 알고 계셔야 됩니다. Dan yang kedua, saudara harus ketahui apa bedanya Injil dan agama. 우리는 문화 분류상 기독교, 불교, 천주교, 힌두교 이렇게 다 종교라고 이야기를 하고 있습니다. Untuk mengkategorikan agama, kita bilang agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu seperti ini. 그러나 엄밀히 말하면 이 기독교는 생명 그 자체인 것입니다. Tapi saudara harus ketahui, kekristenan ini adalah hidup itu sendiri. 귀신과 우상을 섬기는 그런 피조물 세계가 아니라 창조주 하나님 유일신을 섬기는 것입니다. Sebab kita tidak orang dewa atau Tuhan, tetapi kita menyembah Tuhan Allah Sang Pencipta yang satu-satunya. 그래서 여러분들이 특별히 복음과 종교의 차이점을 정확히 아시고 여러분들이 그 부분에 결론을 내리셔야 됩니다. Jadi saudara harus sangat jelas apa bedanya agama dan Injil ini, sehingga saudara itu yakin dalam hal ini. 복음과 종교는 출발 자체가 다른 것입니다. Sebab Injil dan agama ini ya, titik mulainya itu sudah beda. 모든 종교의 특징은 인간으로부터 출발해서 인간의 노력이 들어가야 되고 그래서 인간으로 결론이 짓는 것입니다. 마무리되는 것입니다. Semua ciri-ciri agama itu apa? Dimulai dari manusiawi. Usaha manusia, harus ada usaha manusia, harus ada hasil manusianya. 그러나 이 기독교 신앙은 하나님으로부터 시작해서 하나님이 진행하시고 하나님으로부터 마무리되어지는 것입니다. Tapi iman kekristenan ini dimulai dari Tuhan Allah, yang memproses Tuhan Allah, yang mengakhiri juga Tuhan Allah. 모든 종교의 특징은 우리의 의와 선행과 공로, 행위를 계속해서 요구하고 있습니다. Dan ciri-ciri semua agama menekankan moral kita, kebaikan kita, karakter kita seperti itu. 그러나 이 기독 신앙은 아무것도 우리의 공로도 우리의 노력도 필요치 않습니다. Tetapi iman kekristenan mengatakan bahwa tidak butuh apapun dari manusia, usaha pun tidak, karakter kita pun tidak, kehebatan kita pun tidak. 구원에 필요한 모든 이 충분 조건을 바로 예수님이 다 만족시키셨기 때문입니다. Sebab syarat untuk memperoleh keselamatan yang memenuhi semua syarat itu Yesus. 예를 들면 여러분 어떤 늪에 빠져 있다고 한번 가정을 해보겠습니다. Coba kita bayangkan saudara sedang jatuh di rawa. 늪에 빠졌을 때 내가 허우적거릴수록 사실은 빠져나오는 것이 아니라 더 깊이 훅훅 들어가죠. Kalau saudara sudah masuk ke dalam rawa itu ya, saudara berusaha untuk keluar, bergerak sekeras apapun, itu membuat bukannya bisa keluar tapi masuk lebih lagi. 뭔가 내 행위가 들어갈수록 그 늪에서 나오는 것이 아니라 그 죄의 늪에 우린 더 깊이 빠져 들어가는 겁니다. Jadi semakin manusia mau keluar dari dosanya itu bukannya bisa keluar dari dosa, tetapi malah lebih masuk lagi ke dalam dosa itu. 차라리 가만히 있는 게 나을 수도 있습니다. Ya, itu artinya mending diam itu lebih baik daripada mencoba. 누군가가 밧줄을 던져서 살을 잡고 나오는 게 사는 길이라니까요. Jalan satu-satunya keluar dari sana adalah dari orang yang di luar itu dilemparkan tali supaya kita pegang tali itu dan ditarik baru bisa keluar. 종교는 절대 우리의 죄 문제 해결하지 못하고 오히려 그 죄의 문제가 더 가중되어질 수밖에 없는 겁니다. Jadi ingat, dengan agama apapun dosa ini tidak bisa dibereskan, tetapi malah masalah dosa kita menjadi lebih besar lagi.
그러나 복음은 예수님께서 십자가라는 줄을 우리에게 던져줘서 그 줄을 붙잡는 순간 우리를 건져내 주신 것입니다. Tetapi Injil adalah Tuhan Yesus melemparkan tali keselamatan yang namanya adalah salib. Siapapun yang berpegangan pada salib itu, dia keluar dari dosa itu. 내 몸에 힘이 들어가는 것보다 차라리 힘을 빼는 것이 훨씬 구조하기 편하다니까요. Jadi daripada kita mengotot terus, lebih baik kita menjadi lemas, itu lebih gampang kita dikeluarkan. 지금까지 우리는 너무도 종교형 삶을 살아왔습니다. Coba saudara lihat diri saudara, mungkin selama ini kita hidup Kristen pun terlalu secara agamawi. 하나님을 의지하는 것보다 뭔가 내가 내 머리를 굴리고 내가 노력하는 것이 훨씬 더 편한 것입니다. Yaitu daripada berserah dan percaya kepada Tuhan Allah, lebih mudah kita mencoba berpikir dan bertindak sesuai dengan apa perhitungan kita. 그래서 우리는 주님 앞에 서는 날까지 계속해서 복음의 체질로 기경되어지고 도전해 나가야 되는 것입니다. Jadi sebenarnya sampai kita menghadap Tuhan Allah dalam hidup kita, kita harus selalu membuat diri kita itu, selalu melatih diri kita itu berdiri di hadapan Injil saja. 인간의 노력과 선행으로 신을 찾아가는 행위라면 이것이 바로 종교입니다. Jika kita harus bertindak sesuatu untuk dengan usaha manusia, dengan kepintaran manusia, kita harus mencari Tuhan Allah, itulah agama. 그러나 복음은 거꾸로 하나님이 나를 찾아오신 것입니다. Injil itu kebalikannya, Tuhan Allah yang mendatangi saudara. 종교는 두려워서 귀신을 섬기는 것이지만 복음은 오히려 귀신과 흑암의 세력에서 빠져나오는 비밀이 있습니다. Agama itu membuat kita menyembah roh jahat dan hantu karena takut akan mereka, tetapi Injil memiliki kekuatan untuk menghancurkan kuasa roh jahat dan hantu. 종교는 끊임없이 내가 길과 진리와 생명을 찾는 것입니다. Agama selalu membuat kita untuk mencari kebenaran dan juga maksud dalam hidup kita. 그러나 이 복음은 바로 너가 그토록 찾고 있는 그 길이고 그 진리고 그 생명이라고 예수님이 직접 말해 주시는 겁니다. Tapi Injil adalah pemberitahuan dari Tuhan Yesus bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup yang selama ini kamu cari. 모든 종교가 운명을 점치지만 복음은 오히려 운명에서 우리가 빠져나오는 비밀을 말해주고 있습니다. Semua agama memberitahukan apa nasib kita, tapi Injil memberitahukan apa cara kita keluar dari nasib kita. 여러분께서 이 복음을 만났다라는 거 마음껏 감격하시기 바랍니다. Jadi jika saudara memiliki Injil, saudara harus sepenuhnya bersyukur. 여러분들이 종교형 인생이 아니라 날마다 복음형 인생으로 체질이 변화되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Saya berkati dalam nama Yesus Kristus supaya saudara tidak hidup secara agamawi, tetapi hidup secara Injili. 자, 중요한 좀 복음의 핵심을 또 다시 말씀을 드리도록 하겠습니다. Dan saya ingin tekankan satu intisari lagi tentang Injil. 여러분, 예수님은 여자의 후손입니까? 남자의 후손입니까? Tuhan Yesus, apakah dia keturunan perempuan atau keturunan laki-laki? 예수님은 여자의 후손입니다. Tentu saja Yesus adalah keturunan perempuan. 자, 그러면 인간은 남자의 후손입니까? 여자의 후손입니까? Tetapi bagaimana dengan umat manusia? Apakah keturunan laki-laki atau keturunan perempuan? 인간은 남자의 후손. 자, 그러면 인간이 예수를 믿고 구원받으면 남자의 후손에서 여자의 후손으로 바뀌어지죠. Jadi kita adalah keturunan laki-laki, tapi apakah jika manusia memperoleh keselamatan, apakah dari keturunan laki-laki menjadi keturunan perempuan? 다행히도 아멘 하시는 분이 없어서 정말 감사합니다. Saya bersyukur 네. karena tidak ada yang mengatakan amin di sini. 여러분, 내가 예수를 믿었다고 해서 남자의 후손에서 여자의 후손으로 바뀌는 법은 절대 없습니다. Hanya karena kita percaya Yesus, tidak mungkin keturunan laki-laki menjadi keturunan perempuan. 우리는 남자의 씨로 잉태되는 원죄를 갖고 태어난 존재입니다. Kita semuanya dilahirkan sebagai keturunan laki-laki, di mana lahir dengan dosa asal. 그러나 예수님만이 원죄가 없는 성령으로 잉태되신 여자의 후손인 것입니다. Hanya Tuhan Yesus dilahirkan sebagai manusia yang tidak memiliki dosa, yaitu keturunan perempuan. 따라서 여자의 후손은 오직 예수 그리스도 한 분밖에 없습니다. Yang artinya di muka bumi itu keturunan perempuan itu hanya Yesus saja. 남자의 후손 문제와 원죄 문제를 갖고 태어나지만 여자의 후손인 예수님은 전혀 흠이 없습니다. Kita sebagai keturunan laki-laki lahir dengan membawa dosa asal dan juga semua tiga masalah ini, tetapi Yesus sebagai keturunan perempuan dia lahir tanpa cacat. 남자의 후손인 모든 인류는 육신으로 잉태가 된 거지만
여자의 후손인 예수님만이 성령으로 잉태가 되신 겁니다. Kita sebagai keturunan laki-laki dilahirkan secara jasmani dan fisik, tetapi keturunan perempuan dilahirkan, Yesus dilahirkan oleh roh. 남자의 후손은 아담으로부터 출발했지만 여자의 후손은 예수님으로부터 출발한 것입니다. Keturunan laki-laki dimulai dari Adam, tetapi keturunan perempuan dimulai dari Yesus itu sendiri. 저는 창세기 3장 15절 여자의 후손 예수 그리스도 이 복음을 전할 때마다 정말 흑암이 꺾여지고 생명이 살아나는 것을 너무도 많이 확인을 했습니다. Saya melihat seringkali ketika saya memberitakan siapa Yesus Kristus. Dari Kejadian pasal 3 ayat 15 ini, saya melihat kegelapan itu terikat dan hancur. 우리는 창세기 3장 15절 여자의 후손 예수 그리스도를 원시복음, 우리에게 주신 최초의 복음이다 라고 말하고 있습니다. Dan kita menyebut keturunan perempuan, Kejadian pasal 3 ayat 15 ini adalah Injil pertama. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이라고 말씀하셨습니다. Dikatakan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala setan. 여자의 후손, 바로 예수님이 뱀의 머리, 사단의 머리를 밟고 승리하실 거라는 것입니다. Keturunan perempuan yaitu Yesus akan meremukkan kepala iblis dan akan menang atas dia. 자, 그렇다면 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. 이건 결국 무슨 사건을 말하는 걸까요? Tapi apa maksudnya kasus ini? 바로 그 사건은 예수님의 부활 사건을 예표하는 것입니다. Itu melambangkan, menggambarkan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. 예수님이 십자가에 지셨지만 그 십자가 대속으로만 끝난 것이 아니라 예수님은 사흘 만에 부활하신 것입니다. Memang Tuhan Yesus disalibkan, tapi tidak berakhir dengan penyaliban saja, tapi dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga akan bangkit. 저는 실제적으로 정신적으로 고통당하고 현장에서 정말 정신적인 문제 당하는 분들, 여자의 후손 예수 그리스도 이 성경 구조를 딱 제시했을 때 정말 흑암이 떠나가고 정말 정신적인 문제가 해결되는 것을 확인했습니다. Di ladang saya bertemu dengan banyak orang yang sakit mental, rohani. Dan ketika saya menyampaikan Kejadian pasal 3 ayat 15 keturunan perempuan ini, saya melihat kegelapan yang mengikat mereka itu hancur. 여러분, 여자의 후손 예수 그리스도 이 이름은 정말 이 이름을 선포하고 체험한 사람만이 알 수 있는 놀라운 비밀입니다. Yesus Kristus keturunan perempuan ini adalah nama yang begitu kuat dan luar biasa, di mana orang yang pernah memproklamasikan saja tahu rahasia ini. 흑암이 떠나가고 흑암이 가장 두려워하는 이름은 여자의 후손 예수 그리스도 한 분밖에 없는 것입니다. Hanya dengan nama Yesus Kristus keturunan perempuan itu, setan iblis takut dan mereka hancur. 창세기 3장 15절 말씀을 여러분 소중하게 여기시고 현장에서 가는 곳마다 이것을 읽어주고 또 기록하게 하고 입술로 고백할 때 실제로 치유되는 증거들이 일어날 줄 믿습니다. Jadi Kejadian pasal 3 ayat 15 ini, saudara harus selalu renungkan ini, beritahukan ini, bacakan ini, buat mereka tulis dan hafal dan hayati ini supaya mereka merasakan apa itu, mereka mengalami kekuasaan ini. 자, 그 다음은 중요한 구원자의 조건에 대해서 말씀드리겠습니다. Berikutnya saya akan menyampaikan apa syarat untuk menjadi seorang penyelamat. 이 시대 자체는 예수만 말하는 것을 싫어하는 시대입니다. Sekarang dunia ini, masa apa? Sangat benci kalau kita hanya membicarakan bahwa hanya Yesus yang menjadi jalan. 이 시대 사단의 전략도 다른 거 다 말해. 그러나 예수를 말하는 것을 부인하고 예수를 말할 때 실제적인 핍박이 올 수밖에 없습니다. Jadi strategisnya iblisnya juga apa? Iblis membuat supaya kita tidak boleh membicarakan hanya Yesus saja, tapi semua kita coba boleh bicarakan. Jadi ketika kita hanya menekankan hanya Yesus, kita dianiayai. 사단이 교회를 공격하는 통로는 그냥 단순히 눈에 보이는 핍박 그 차원이 아닙니다. Tapi ingat bahwa cara si iblis ini menyerang gereja itu bukan penganiayaan yang terlihat di mata. 교회가 정확한 예수 그리스도의 복음을 말하지 못하도록 그거 모르고 그냥 신앙생활 하게 만든다니까요. Strategisnya iblis adalah supaya gereja itu tidak begitu tahu apa itu Yesus Kristus dan menjalani kehidupan Kristen yang biasa-biasa saja. 그냥 열심히 구제봉사하고 헌금 많이 하고 매주 나오면은 신앙생활 잘하는 거로 착각하게 만든다니까요. Sehingga banyak jemaat salah paham bahwa kalau saya datang ke gereja setiap minggu, kalau saya beri persembahan yang banyak, kalau saya melakukan kebajikan dan juga hidup bermoral sebagai Kristen, itu berarti saya menjadi Kristen yang baik. 그것은 교회당이라는 건물을 열심히 다닌 것뿐이지 그것은 믿음이 좋은 것이 아닙니다. Tapi ingat, itu hanya berarti saudara datang ke gedung gereja dengan rajin. Itu tidak membuktikan iman saudara baik. 진짜 좋은 믿음은 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 찐 믿음인 것입니다. Iman yang baik adalah iman kita mempercayai Yesus sebagai Kristus.
예수님은 여러 신 중에 한 신이 아니라 여러 신과 비교할 수 없는 참 신이요. 절대적인 유일한 구원자가 되시는 것입니다. Sebab Yesus ini bukan salah satu Tuhan dari semua Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang tidak bisa kita bandingkan dengan Tuhan yang lain. 왜 예수만이 그리스도고 그리스도는 예수밖에 될 수 없는지 근거를 드리겠습니다. Kenapa hanya Yesus yang menjadi Kristus dan kenapa Kristus ini adalah Yesus saja? Saya akan memberikan buktinya. 구원자가 되기 위해서는 첫 번째 하나님이라는 신의 영역에 있어야 됩니다. Untuk menjadi penyelamat, dia harus memiliki kekuatan ilahi sebagai Tuhan Allah. 그렇죠? 인간을 구원할 수 없잖아요. 신의 영역에 있어야만 구원할 수 있는 겁니다. Sebab manusia tidak bisa menyelamatkan sesama manusia. Dia harus Tuhan. 그런데 예수님은 완전한 신이신 하나님이기도 하지만 놀랍게도 완전한 인간의 몸을 입고 오셨습니다. Yesus ini adalah Tuhan Allah yang sempurna, tapi lebih luar biasa lagi dia juga datang sebagai tubuh manusia. 그런데 세 번째로 그냥 인간의 몸을 입고 오신 정도가 아니라 세 번째로 죄가 없으신 인간의 상태로 오신 것입니다. Dia bukan saja datang dengan tubuh manusia, tapi dia datang sebagai manusia yang tidak memiliki dosa. 그래서 많은 사람들이 예수의 동정녀 탄생 자체를 의심을 합니다. Karena itu banyak orang mencurigai bagaimana Yesus ini dilahirkan oleh roh. 이거 이성적으로, 상식적으로, 과학적으로 말이 돼! 라고 이야기를 합니다. Apakah ini secara akal manusia, secara sains ini apakah masuk akal dan benar? 어떻게 동정녀가 아이를 낳을 수 있지? 사람들은 끊임없이 how, 방법을 물어보고 있습니다. Bagaimana wanita suci seorang perawan bisa melahirkan anak? Selalu manusia tanya how, yaitu bagaimana, dipertanyakan. 그러나 예수님이 동정녀의 태를 통해서만 올 수밖에 없는 이유, 우리는 why의 방향을 맞춰야 됩니다. Tapi saudara harus tanyakan kenapa, yaitu kenapa Yesus harus datang sebagai keturunan perempuan, yaitu lewat wanita suci ini. 참 하나님이요, 참 인간이요, 죄가 없으신 것입니다. Yaitu dia adalah Tuhan sempurna, manusia yang sempurna, tetapi tidak ada dosa. 그리고 인간의 몸을 입고 오셔서 뭐 하셨냐? 십자가의 피 흘림으로 우리의 모든 죄를 다 씻어 버리신 것입니다. Dengan mengenakan manusia, tubuh manusia, apa yang dia lakukan? Dia disalibkan, menumpahkan semua darahnya demi dosa manusia. 죄를 씻길 수 있는 하나님의 영적인 공식이 바로 피 흘림이 없이는 죄 사함이 없다라고 말씀하셨기 때문입니다. Sebab rumus rohani yang Tuhan Allah miliki adalah tanpa penumpahan darah tidak akan ada penebusan dosa. 그리고 다섯 번째로 예수님이 십자가의 죽음으로만 끝난 것이 아니라 사흘 만에 부활하신 것입니다. Dan yang kelima, Tuhan Yesus tidak mati saja, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. 예수님만이 무덤이 없으시고 예수님만이 부활하신 바로 생명의 종교, 부활의 종교가 바로 기독 신앙인 것입니다. Hanya Tuhan Yesus yang tidak punya kuburan dan hanya Tuhan Yesus saja bangkit dan kebangkitan ini menjadi hidup dan kebangkitan hidup inilah menjadi latar belakang kekristenan. 누군가가 여러분에게 왜 예수만이 구원자라고 공격할 때 여러분들은 분명히 예수만이 하나님이요 참 인간이심을 말씀하셔야 됩니다. Ketika seseorang menyerang saudara, kenapa hanya Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat? Saudara harus bisa mengatakan dengan yakin bahwa hanya Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan Allah dan hanya Dia saja yang jadi manusia dan tidak memiliki dosa. 예수님만이 죄가 없으시고 예수님만이 십자가에서 피 흘려 죽으신 것입니다. Bahwa Dia saja, Yesus saja tidak ada dosa dan hanya Yesus saja yang mati di atas kayu salib menumpahkan darahnya. 그리고 그 예수가 그리스도라는 증거로 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 부활하신 것입니다. Dan untuk membuktikan bahwa Dia adalah Kristus, untuk memberikan hidup yang kekal bagi manusia, Ia telah bangkit. 여러분 진리는 절대 타협할 수 없는 우리가 생명 걸고 사수해야 되는 것이 바로 복음의 진리인 것입니다. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sesuatu yang kita tidak ambil kompromi, yaitu sesuatu yang kita harus jaga dengan merelakan hidup kita. 제가 몇 가지 오늘 복음의 핵심적인 요소들을 말씀드렸습니다. Saya beritahukan beberapa unsur akan Injil. 7가지 중요한 핵심 성구 오늘 여러분 꼭 각인시키시기를 바랍니다. 7 ayat yang penting yang saya sampaikan kepada saudara, saudara ukirkan itu di hati dan otak saudara. 복음과 종교의 차이가 무엇인지 다시 한번 기억하시기 바랍니다. Dan saudara revisi kembali apa bedanya agama dan Injil. 예수님이 여자의 후손으로 오셨다는 것은 무엇을 의미하는지 여러분 기억하시기 바랍니다. Dan ingat juga apa maksudnya Tuhan Yesus datang sebagai keturunan perempuan. 그리고 무엇보다도 예수만이 구원자가 될 수밖에 없는 중요한 조건들을 붙잡으시기 바랍니다. Dan selalu peganglah syarat-syarat mengapa Yesus saja yang menjadi Kristus. 하나님을 떠난 우상 문화권에 살았던 우리는 오직 예수가 안 된다니까요. Karena kan kita
umat manusia semuanya meninggalkan Tuhan Allah. Dan negara kita hidup ini semuanya latar belakangnya itu penyembahan berhala. Kadang kita itu ya tidak bisa hanya Yesus. 여러분 오직 예수가 되지 않으면 그것은 구원에 이르는 믿음이 아닙니다. Tapi jika kita tidak bisa hanya Yesus, itu tidak bisa ada keselamatan. 예수도 좋고 이 신도 좋고 다 좋습니까? Apakah saudara suka Tuhan Yesus, suka Tuhan yang lain juga, suka dewa yang lain juga? 예수님은 참 신이 되시고 유일한 구원자가 되십니다. Yesus adalah Tuhan sejati dan penyelamat yang satu-satunya ada di dunia. 이 원색 복음이 절대 희석되지 않고 여러분들을 통해서 후대에게 그대로 전달되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. Injil murni ini tidak boleh tercampur dengan apapun. Dan saya memberkati saudara semua supaya Injil murni ini tersampai kepada generasi ke generasi lewat diri saudara.